Dear friends, welcome to our press conference. I'm Sama Elibiari. With us on the podium, Mohammed Salah, Ihab Lutaif, Anas El Sabbag. This morning, members of the Coalition of Egyptian Canadians for Democracy met with parliamentarians from the Liberal Party, the NDP, as well as MP Elizabeth May, to bring to their attention the human rights violations currently taking place in Egypt and to request a hearing on this important issue. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre conférence de presse. Je suis Sama Elibiari, Mohamed Salah, Ihab Lutaif, Anas El Sabbag. Ce matin, des membres de la coalition des Égyptiens canadiens pour la démocratie ont rencontré des parlementaires du Parti libéral, du NDP, ainsi que la députée et chef du Parti vert, Elizabeth May. Nos membres ont voulu porter à leur attention les violations des droits humains en Égypte et aussi demander une audience sur cette importante question. Plus tard cet après-midi, une autre rencontre est prévue au ministre Robert Nicholson. Later this afternoon, another meeting is planned at the office of Minister Rob Nicholson. While there are many areas of the world that require the attention of Ottawa with regard to human rights, credible reports of serious abuse indicate that it is urgent to devote our police marks attention to Egypt. At this critical police junctures, our government should be better informed of the realities in Egypt before Ottawa makes or implement bilateral agreement with Egyptian authorities. It is particularly troublesome that Mr. John Baird, then Minister of Foreign Affairs, announced during his visit to Cairo an agreement for RCMP to train the Egyptian police. Bien qu'il existe de nombreuses régions du monde qui nécessitent l'attention d'Ottawa en matière des droits de la personne, des rapports crédibles de graves violations indiquent qu'il est urgent de consacrer l'attention de nos décideurs politiques à l'Égypte. À ce moment politiquement critique, notre gouvernement devrait être mieux informé des réalités en Égypte avant qu'Ottawa fasse ou mette en œuvre des accords bilatéraux avec les autorités égyptiennes. Il est particulièrement troublant que M. John Baird, alors ministre des Affaires étrangères, a annoncé lors de sa visite au Caire un accord pour la GRC d'offrir de la formation à la police égyptienne. The media kit prepared by Egyptian Canadian Coalition for Democracy gives examples of the most serious human rights abuses and mentions some of the actions taken by our organization to raise awareness about them. A study of the Egyptian police human rights violation is also provided. Le dossier de presse préparé par la Coalition égyptienne canadienne pour la démocratie donne des exemples de violations les plus graves des droits de la personne. Une étude des violations des droits de l'homme par la police est également fournie. After the 2011 revolution and after a series of transparent elections that took place in Egypt over the years 2011 and 2012, the last of which was the presidential election that brought Mohamed Morsi to power in Egypt, the world as a whole, and Egyptians in particular, had very high hopes that democracy is going to take hold in Egypt and that democratic situation will improve in Egypt and eventually throughout the Middle East. Unfortunately, a coup d'etat undertaken by the then Defense Minister General Abdel Fattah al-Sisi put an end to these hopes. Since then, that brutal dictatorial regime in Egypt used the police force
to silence all opposition. In addition to that, a highly politicized judiciary has added insult to injury, and now any dissenting voice in Egypt, if not crushed on the streets, is crushed by this politicized court system. In contrast, those who have been really committing crimes since the coup, those who have been responsible for killings of hundreds of peaceful demonstrators in Cairo, have not been persecuted to date. All this is well documented by human rights entities like Amnesty International and Human Rights Watch, as well as the United Nations Human Rights Commission in its periodic review. The Canadian government at this point, and for a long time now, has been turning a blind eye to that. Not only turning a blind eye, but also cooperating with the regime and defending its actions in many cases. Not to condemn this brutal rule that is taking place in Egypt now, and not being courageous enough to expose it, is actually being complicit in those abuses. A situation, unfortunately, many in the world find Ottawa in at this day. It is crucial that Ottawa condemn and it's crucial that Ottawa shows full support to the Canadian citizens that are being persecuted, detained or otherwise in Egypt and not attaining their full rights, such as journalist Mohammed Fahmy and political advisor to President Morsi, Khalid al-Kazzaz. But this continuation of efforts is not enough. What is asked from the Canadian government is to take a strong position against these human rights abuses, speak out loudly about them, and also to call the Egyptian government in what it's doing. If the Canadian government does not do that and present pretexts of false route to democracy, I quote here, and an improving democratic system in Egypt after the coup, it is fooling itself and the world. Thus, we came here to Parliament today to request from MPs from all parties to call for an independent hearing about the human rights situation in Egypt in the Human Rights Committee of the Parliament, to issue a report that is not biased, a report that is clear to the fact, that exposes what is happening in Egypt, based on which the Canadian government should take a fair, just, and honorable position. Thank you. Après la révolution du 25 janvier 2011 et à la suite des élections justes et transparentes qui ont amené Mohamed Morsi au pouvoir, la communauté internationale, les Canadiens, en particulier ceux d'origine égyptienne, avaient espéré qu'un système démocratique prenne racine en Égypte. Malheureusement, après seulement un an, le président Mohamed Morsi a été obligé de quitter son poste dans un coup d'État militaire dirigé par le général Abdel Fattah el-Sisi. Depuis lors, le régime militaire d'el-Sisi a fait taire toute voix dissidente, permis à la police de réprimer toute opposition et encouragé le système judiciaire à décréter une punition rapide et impitoyable pour les opposants. Le dernier exemple est le jugement porté contre Mohamed Morsi, qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Le procès a eu lieu dans le secret. Les avocats ont reçu peu d'accès à leurs clients, empêchant ainsi l'ancien président d'être en mesure de se défendre. En revanche, ceux qui sont responsables pour le massacre de plus de 1000 manifestants à la place Rabaa en août 2013 n'ont pas été poursuivis. Et de plus, aucune enquête sur la tragédie a été montée. En fait, de nombreux procès de décès et de mutilation portés contre la police restent sur les étagères. Ces abus continuent d'être documentés par Human Rights Watch, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, Amnesty International et des organisations des droits de la personne en Égypte.
Il est maintenant grand temps que notre gouvernement aborde la question des incidents de violation des droits de l'homme en Égypte. Ottawa ne peut plus fermer les yeux et adopter indéfiniment la rhétorique de la transition. Ainsi, nous lançons un appel urgent pour une audience sur les violations des droits de l'homme en Égypte, pour informer adéquatement les décideurs politiques du Canada. Pendant ce temps, nous demandons qu'Ottawa ne s'engage pas dans d'autres accords avec le gouvernement d'El-Sisi. En particulier, nous demandons que l'accord bilatéral avec la GRC et la police égyptienne soit mis au rencard. Il est également critique qu'Ottawa donne immédiatement son plein appui pour les citoyens canadiens détenus par les autorités égyptiennes. Il y a maintenant un nombre croissant de Canadiens, qu'ils soient d'origine égyptienne ou non, qui sont de plus en plus préoccupés par l'attitude d'Ottawa vers la répression qui se déroule en Égypte. Le Canada doit rester un leader mondial quand il s'agit de défendre les droits de la personne et d'encourager la démocratie. Merci. اليوم في 28 من إبريل 2015 أتى وفد منا من ممثلي تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية إلى مقر البرلمان الكندي ليلتقوا بممثلين من أحزاب المعارضة والحكومة. التقينا مع أعضاء من الحزب الليبرالي وحزب الديمقراطي الجديد والحزب الأخضر، وسنلتقي بعد قليل بممثلين من مكتب وزير الخارجية الكندي. جئنا اليوم لنعبر عن عدم رضانا وقلقنا البالغ من الموقف المؤيد للانقلاب الذي تتخذه الحكومة الكندية. هذا الموقف الذي يعتبر دعما ومشاركة في جرائم الانقلاب في مصر. أظهرنا لمن قابلناهم وسنظهر لمن سنقابلهم كيف أن الوضع في مصر متردي ويزداد ترديا يوما بعد يوم، وطلبنا منهم الضغط على الحكومة الكندية لتوقف هذا التعاون والدعم الذي أظهرته لحكومة الانقلاب في مصر، بالذات أن الحكومة الكندية كانت أول حكومة غربية تبعث بوزير خارجيتها إلى القاهرة بعد الانقلاب، ليس مرة واحدة بل مرتين. وإذا كانت الحكومة الكندية تدعي، وهذا ادعاء خاطئ وواضح خطأه، أن مصر الآن على مسار ديمقراطي، فإننا ندعو مجلس العموم الكندي، لجنة حقوق الإنسان في مجلس العموم الكندي، أن تعقد جلسات استماع خاصة بوضع حقوق الإنسان في مصر. ونتيجة هذه الجلسات هي ما سيحدد ما يجب أن يكون عليه الوضع أو السياسة الكندية تجاه الحكومة القائمة في مصر حالياً، لأننا نريد أن تكون كندا دائماً كما كانت مساندة لحقوق الإنسان وللديمقراطية الحقيقية، ولا تعميها أي مصالح أخرى أو أي اتجاهات أخرى عن السير في هذا الطريق. إننا نأسف بشدة أن السياسات التي تتخذها الحكومة الكندية حالياً تضر إضراراً شديداً بسمعة كندا كدولة مساندة لحقوق الإنسان ومؤيدة للديمقراطية وإحدى الدول الرائدة في هذا المجال. ونأمل أن تستمر أو أن تعود كندا إلى ما كانت عليه من قبل في السابق من مراعاة الوضع الإنساني للشعوب قبل أن تراعي مصالح معينة تجاه أي دولة من دول العالم وليس مصر فقط. فنحن في نهاية هذا اليوم بعد لقاءات ناجحة جدا مع أعضاء أحزاب المعارضة أظهروا فيها تأييدا شديدا وغير مشروط لما طلبنا به، نأمل أن يتم التحرك بسرعة في هذا الاتجاه. شكرا.